dili ko madunggan. We're now in the port. Are you ready? For no! Ready mo larga, day? Ako'y gusto kong matog, day. Matog daw siya pag-abot. So, time check is 2:40 p.m. Yes, we're ready to go. Oh my gosh, hanggang kayo doon. Papasok na sa bahay ni Kuya. Yes, kinaantay ko. Gabi college naman kami, no? Hello. Say hi. Hi sa vlog ni Rainbow at sa kanyang mga viewers. Hey. May nauna na pong kumain. Lamig. Got the goods. Kami siya, guys. Java chip and strawberry. Gabitasan ni mo eh. Kina mo tayo. Tara, kinaboy. Tapos no? Nandiyan sa pagkaboy. Nandiyan sa pagkaboy. Morning, everyone. We are now almost in Namaknit na dahil ako Sanborn. We're now in Red, say hi. Oh, say tawagan natin po. Ala, grabe naman dyan niya itong mga Uy, gabi, gupa. hi. Ayusa sa lighting, oy. Hi sa mga viewers niya again, it's me. It's me. Hi, You can see Cebu now. Wow. Lahirag yun. Kisimmer. Yes. Are you ready to... Lili, kayo ako'y ligo. Oh my God. Sama na ko eh. Touchdown Cebu na niya. Moment. Grabe po dang naka-glasses na eh. How are you feeling right now? I'm good. So far, so good. Wala lang ko ligo. Pero dili halata ba? Gwapo gyapon. Mantika lang. Ana si Mer nga. Ana si Mer. Gusto na doon yung mga manang adlaw. Yeah. Kay mao na kay siya. Wala pa kasugod ang lang. Na fake news. Sabil? Alright. So maayong pag-abot dinhi sa Sugbo, so Bisaya ra tatanan. Kasabot mo Spanish, French. Hindi ako makaintindi. Alright. So Pancake only. Welcome to Batongbal country.
Hydraulic pressure. 8,000. Okay, time check. We're at 25. Hello guys, we're now we are here in SMC Cebu. Where are we going to eat, guys? I don't know. Ako wala po ko kabalo, pero Starbucks. init kaayo, guys. Oh my God. Nagban ko ako. Hi, guys. So, manamig lunch and busog jud kay me. And now we're going to Vivo para mo tanaw silang new equipment. Wow. Ano kaya ang ating new equipment? Abangan. Wag mo na tayo. Ito naman tawag yun. How about you? We're now in Vivo. Wow. Philippine volcano. Wow. Just arrived. Wow. Welcome to our room. Palo na. Ay, dams. Ang car dams. Dari mo dams. Ay, para maka-power ta. Look at our shower CR, guys. Anding, oh. Nice guy. Nice. Hand soap and hand lotion with hot shower. Sleep. Hi, girl. Hi, guys. We're ready to go. TOPS. Manatap siya nga tuwan. Ito Facebook. Attendance check sa mga nakaabot na po ng tax. Together we Bodol Sir upon our Yes. special guest. Yes. Welcome to Top. Wow. We miss you, ma'am, actually. We're going to Sky 360. Hindi maklaro. So, Wala, dyan ang yung jacket na ko. Wow. may boss diyan no? Diyan ako mabit-bit sa kuya. Bigyan sa kuya. Pakatulog ko. Maraming cups, guys. And we're Ay, yung ID katulog. card. Pinak ng mata ni mo kay. Tulog juga kay Taylor. Mag-give me run. Okay. So gutom. Tulog. I'm so sleepy. Wow, so many dogs.
Angela. Kasi natuog na, bantayan ba yun? Sa Angela na yung may panganday. Okay na ka, Day. Yes, I sleep well. Day 1 done. Dustin, Yes. uuwi kayo. Dustin? Ito, Dustin. Sila, kaya may Si Bibi. Ayan mo, hindi bang gibas, di ba? Oh. We're going back to the hotel. Manamig eat and we have pineapple. Kalibangon ako. Hi guys. Ay, sumasyat pala to. Sponsored by Our Mr. beloved. Joel Opon. Thank you, sir. Ansa? How much tiles open? Good morning guys. We are now ready for day 2. And mag-eat kami sa roof deck. Oh, nanagay. Okay, masaka naman. Bye! Hi guys, welcome to... Ay, ningon ako day 2 pero... Okay, Malaga. hi. This is a project of JICA, Japanese government. So, mo ni siya ang na-KMJS. Katong may you know that CCLX is now the longest bridge in the Philippines. Nabalin ako gatag doon. Day, napagod. Ito naman eh, labay. Day, dili na mong bobo, day. Bobo mo, day. Wala na negosyo ni Bataan eh. Gulang ako kay Gorder. I-drop test pa nga. Drop test. Drop test. Go! Okay, go. Okay. Wow! Kaayo dagko kay mga machines nga mo. Kakatapos lang po namin. Yeah, that's it for Light Strong, and the next part of our itinerary is Oh my God, pati na lang namin. Pero, good afternoon guys. Time check, it's 1:05 p.m. and karon kami mag-eat. Kita na po go CR. Hindi ka iyon. Naraguro na yung CR sa sulod. But we're going to eat in Kenny Rogers. Time for lunch. Grabe man ikaw ba ng mga civil guys, oy. Iba talaga yung pinag-uusapan nila. Oh my God. Hi guys, we're here in Primary Structures. This is a picture. Sa kadaghang naminaw diri naa si Heart sa pinakakilid. So, sa man inyong ikaingon diring lugar? Nakita ano ko si Anger. Guys, feel na mo. Hindi na lang mo dayon natin. Grabe na gira ko. Masurot na akong TV. Kaya magpa-MM. Escalator na. Talaga ang influencer namin guys.
Balag na susukit. Pagod sa buhay na what is Tom Yang? Grabe among master chef, guys. I love it so much. Guys, first of all, gibot niya niya. Unsa man no? Ay, may kay iya itag problema kay sa'yo. Tapos Nagkasilang. Video. Sim kay Hyundai. Sim kay Hyundai ako video. Ha? Nawalip doon. Sira lang na kayo. Nakasilang na masabi. nako. Saon man tanino na. Saan pa na ba napapaunod kilaw? Merti na lang ang tilawin. At masabi tilawin na. Hindi ka ba ito kumahalang man. Sabi dahil. Parang tapin. Sa mga nang hotpot yun ay gulo. Hello guys, we're lost as of the moment. Wala namin kabalo asa man jud ni stop or magpulat para sa Grab. Nabot mi sa no loading zone. So, yes, we're going to Ayala. Bye. Oh my God, ngit. Pero guys, nakasakay na. Nay. Grabe, kusog kay ka-Guardian Angel. Our last breakfast here. I got adobo and egg. Bye to our room. Bye, Mer. Bye-bye. Bye. I'm going to... We're ready to go out and check out na. I'm so putla, but... Hey, elevator car. Bye. Okay. Go. Transforming van, guys. Buyog dali. Buyog ba? Para mag-sample. Ha? Ah, sige, bantay lang. Say hi. Dahil pati hindi ko lang dito dahil ginadjudge ko sa K-pop. So, Si Daniel Padilla. Siya na lang. Okay, may pagkakabayuon ka. Kaya kabayo. Kira ka diya. Noon sa din na siya guys. Sa theory ni mo na sa mga. Hindi na ako rin actually work. Nag-habit siya. Kada siya pero medyo nag-habit kayo. Nakita mo po. Yan ang wala man sila isa nila. Ako ba na lang natin? Guys, you-welcome me sa La Fortuna. Sabi si Miss Redo. Okay, so we're now in Yogorino after finding pasalubong for my mom and sister.
Ikapoy na gid mi guys. That's it. Moro yun ako may kain.